शिक्षकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। कोलकाता के विकास भवन में 16 तारीख को नौकरी खोने वाले शिक्षकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से बराकर के बेगुनिया मोड़ पर रोड जाम किया गया। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने पुलिस द्वारा शिक्षकों पर की गई लाठीचार्ज का विरोध करते हुए हाथों में तख्तियां थाम रखी थी। इस मौके पर कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांत दास ने कहा कि 16 तारीख को अपनी जायज मांगों के समर्थन में शिक्षक कोलकाता के विकास भवन में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पहले टीएमसी के गुंडों द्वारा सब्यसाची दत्ता के नेतृत्व में शिक्षकों पर हमला किया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा इन शिक्षकों पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि कहीं पर अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ता है, लेकिन इसका भी एक नियम है, कमर के नीचे लाठी चलाने का प्रावधान है। लेकिन कोलकाता में देखा गया कि पुलिस द्वारा शिक्षकों के सर को लक्ष्य बनाकर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई शिक्षकों के सर फट गए। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर शिक्षकों की जान लेने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि जो पुलिस प्रशासन समाज की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव करती है, उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन टीएमसी नेताओं के कहने पर और जिन पुलिस अधिकारियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, उनके इस्तीफा की मांग करते हुए आज कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा अपनी जायज मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उन पर पुलिस द्वारा बेरहमी से हमला किया गया। इसी के खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है। আজকে আপনারা জানেন যে 16 তারিখে বিকাশ ভবনের সামনে চাকরি হারারা যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্নায় বসেছিলেন, কিন্তু দেখা গেল কি যে সেই ধর্না মঞ্চে হঠাৎ করে তৃণমূলের গুন্ডারা যেমন সব্যসাচী দত্ত এবং ওনার গুন্ডা বাহিনীরা এসে হঠাৎই তাদের ওপরে হামলা করে এবং যখন গুন্ডা বাহিনীরা পারলেন না, তখন পুলিশ প্রশাসন সেই গুন্ডা বাহিনীর জায়গাটা নিয়ে পড়ে সেই নিরীহ শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্না করছিলেন তাদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এবং লাঠিচার্জ করে না মানে মারার উদ্দেশ্যে করে, কারণ আমরা জানি যে যদি কোথাও আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায় ল, তাহলে প্রশাসন লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার একটা নিয়ম আছে, সেটা হচ্ছে লাঠিচার্জটা কোমরের নিচে হয়, কখনো মাথার উপরে হয় না। কিন্তু এখানে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ প্রশাসন একদম সুপ্রিম সরকার বলে যিনি অফিসার ওখানে ছিলেন, একদম এটা আমরা বলতে পারি যে মাথার উপরে আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দেয়, অ্যাটেম্প টু মার্ডারের মতন, একদম মেরে ফেলার মতন ব্যবস্থা করেছিল। তো আমরা বলতে চাই সেখানে কি কোনো ক্রিমিনাল অ্যান্টি সোশ্যাল গুন্ডা এনারা কি ওখানে বসেছিলেন না? আমাদের ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড শিক্ষক তারা ওখানে বসেছিলেন। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা যে যারা এই পুলিশ মন্ত্রী এবং পুলিশ মন্ত্রীর সাথে পুলিশ গুন্ডা এবং তৃণমূল সরকারের গুন্ডা বাহিনী যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত, এই অত্যাচার করেছেন, শিক্ষকদের ওপরে লাঠিচার্জ করিয়েছেন, আমরা তাদের অবিলম্বে ইস্তফার দাবি জানাচ্ছি। আজকে আমরা এখানে কুলটি ব্লকের আমাদের বড়া করে বেগুনিয়া মোড়ে আজকে কুলটি ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করছি এবং আমরা চাই যে যারা এই কাজ করেছেন তারা যথাশীঘ্র চাকরি হারাদের চাকরি ফেরত দিক এবং যারা এই লাঠিচার্জের মতন জঘন্যতম ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তারা সরকার পক্ষ থেকে ইস্তফা দিক।